वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में आला अस्करी हुकाम, सिविल क़यादत और दीगर मुतालिका इदारों के नुमाइंदे शरीक। भारत के जंगी जुनून की जवाबी हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली और मुल्की सलामती के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम को एतमाद मिलेंगे। भारतीय हमले में 26 मासूम शहरी शहीद, 46 जख्मी हुए। भारत ने 6 मुकामात पर हमले किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। भारत ने मसाजिद को निशाना बनाया। मसाजिद को निशाना बनाना भारत की तंग नजर सोच की अक्कासी है। LOC पर भारत आर्टिलरी शेलिंग कर रहा है। पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाक फजाइया के तमाम तैयारे मुकम्मल महफूज हैं। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पार्क्स प्रोजेक्ट को निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया। भारत की आबी दहशतगर्दी के संगीन नताइज होंगे। भारत की गलत फहमी को यकीनन जल्द ठीक कर दिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक बार फिर दो टूक मौक़िफ़ पेश कर दिया। बोले, भारतीय जारहीत का पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रहा है और देता रहेगा। मुल्क की खुदमुख्तारी सालमियत के लिए जान देना हमारा नस्बुलैन और खुशकिस्मती है। मुल्क की सालमियत और खुदमुख्तारी पर हमला करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। रात की तारीकी में दुश्मन का बुज़दिलाना वार। 6 मुकामात पर मुख्तलिफ हथियारों से भारत के 24 हमले। पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी वार में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत के 3 राफेल, 1 स्क्वीप, 1 मिग 19 और ड्रोन तबाह कर दिया। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर डाला। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन हथियार रखने पर मजबूर। भारतीय फौज ने शदीद जानी और माली नुकसान के बाद सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। रात की तारीकी में दुश्मन का बुज़दिलाना वार। 6 मकामात पर मुख्तलिफ हथियारों से भारत के 24 हमले। पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी वार में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत के 3 राफेल, 1 सिकोई, 1 मिग 29 और ड्रोन तबाह कर दिया। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर में तबाह कर डाला। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन हथियार रखने पर मजबूर। भारतीय फौज ने शदीद जानी और माली नुकसान के बाद सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की मौसूल जवाबी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने भारत की मजीद पोस्टों को तबाह कर दिया। बटल सेक्टर में दुश्मन की दरमिसल 1 और 2 पोस्ट तबाह कर दी गई। नेज़ापीर सेक्टर के मुकाबिल शाहपुर 3 पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। कोट कठेरा सेक्टर में दुश्मन की सरलिया 1 चेक पोस्ट भी तबाह। भारतीय पोस्टें धुएं के बादलों में लिपट गईं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय जारहीत का पाक फौज की ज़बान में जवाब दे रही है। पाकिस्तानी अफवाज की कार्रवाइयों में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय हमलों से मुतालिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सदर और सलामती कौंसिल को आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारतीय जारहीत का मुनासिब जवाब देने का हक रखते हैं। भारत ने बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी की। बुज़दिलाना हमले से भारतीय फर्स्ट हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की पाकिस्तान के खिलाफ जारहीत की शदीद मजम्मत। कहते हैं, पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने बिला इश्तियाल शहरी आबादी को निशाना बनाकर न बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। मुसल्लह अफ़वाज अपने मादरे वतन के 1-1 इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत आज बदला लेने आया और भाग गया। भारत ने सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम की। सफेद झंडा लहराना भारतीय मीडिया की भी शिकस्त है। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। भारत के 5 तैयारे और 1 ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन की चेक पोस्टों को तबाह किया। कौम की दुआओं से बरतरी हासिल की। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है।
کور کمانڈر بھاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل کا بھاول وکٹوریہ اسپتال کا دورہ، بھارتی حملے میں زخمی شہریوں کی عیادت اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ کور کمانڈر بھاولپور کی پاک فوج کی جانب سے مکمل تعاون اور ہر ممکن امداد کی یقین دہانی۔ گفتگو میں کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ پاک فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور دشمن کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملے کے بعد اسلام آباد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، پمس، پولی کلینک سمیت تمام اسپتالوں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ وزیر صحت نے شہر سے باہر طبی عملے کو فوری واپس رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں تمام ضلعی اور صوبائی مانیٹرنگ اداروں میں ایمرجنسی نافذ۔ پنجاب میں آج تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ، صوبے میں ہنگامی حالت نافذ۔ لاہور اور کراچی کی فضائی حدود بحال، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق آپریشنل پابندیوں کے دوران ایئر اسپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ پروازوں کے اسکیڈول اور راستوں کا حتمی فیصلہ ایئر لائنز کی اختیار ہے۔ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن بھی جزوی بحال۔ ترجمان پی آئی اے کہتے ہیں دوپہر 12 بجے کے بعد پروازیں آپریٹ ہونا شروع ہوں گی۔ پاکستان کی بھرپور دفاعی کارروائی، بھارتی 3 رافیل طیارے تباہ۔ بھارتی رافیل طیارے بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن کے شیئرز میں نمایاں کمی۔ یورپین اسٹاک مارکیٹ میں ڈسالٹ کمپنی کے شیئرز منفی رجحان کا شکار۔ پاکستان کی جانب سے طیاروں کو مؤثر فضائی دفاعی نظام کے تحت نشانہ بنانا اس بات کی علامت ہے کہ خطے میں اسلحے کی دوڑ میں صرف مہنگی ٹیکنالوجی فتح کی ضمانت نہیں۔ ترک وزیر خارجہ کا پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فون، بھارت کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر خارجہ حاقان فیدان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ترکی کے مکمل یکجہتی ہے، علاقائی سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ دونوں رہنماؤں کا موجودہ حالات پر قریبی رابطے رکھنے اور باہمی مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ اور پاک بھارت کشیدگی پر چین کے تشویش کا اظہار، بھارت کی فوجی کارروائی کو افسوسناک قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین چیان نے کہا بھارت اور پاکستان دونوں چین کے ہمسایہ ہیں، چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، دونوں فریقین امن و استحکام کے وسیع تر مفاد میں کام کریں، چین کا دونوں ممالک کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ، فریقین ایسے اقدامات سے گریز کریں جو صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔